Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. La vidéo j'ai un petit peu de temps là ces 2 derniers jours, donc pour parler d'un sujet le sujet j'ai juste une petite remarque. Il y a un abonné par rapport à la dernière vidéo le pétrole algérien, pourquoi le pétrole algérien est aussi cher. Répondez قال لي يعني وعلاه راك تهضر على السوجي كيما هذا، حنا ça nous intéresse pas, on est sur autre chose ودخلها لي في العصابه وتبون ou je sais pas des choses politiques. C'est-à-dire en gros pourquoi tu privilégies pas les sujets politiques وراك تهضر لنا على البترول. Donc انا répondez له gentiment parce que c'est un abonné. J'ai du respect pour mes abonnés. Donc, quand je parle d'un sujet précis, du coup, un sujet, une vidéo, j'ai décidé sur ma chaîne de faire une vidéo précise. Tu passes à autre chose, ne me casse pas la tête. Je préfère avoir 10 abonnés. Je préfère avoir 10 commentaires sur la chaîne avec 10 pouces bleus. D'accord? Je ne vise pas les millions de pouces ou les millions de vues spécialement. D'accord? Je décide des sujets en fonction des conjonctures. Allah يجازيكم درك نهضر لكم على الكورونا. كورونا في بلادنا ولا à travers le monde راهي catastrophe. Vous êtes assez gavés par les médias traditionnels. Alors comme تشعلوا les télévisions algériennes ou les télévisions étrangères, Corona, les chiffres, Corona, les nzid, des chiffres sur des chiffres. On est en plein dedans. Les abonnés, on essaie de temps en temps de parler autre chose. D'accord, j'ai décidé de parler à ce sujet. Ça n'intéresse pas les gens. Je lui ai confirmé, effectivement, elle intéresse les Algériens. Elle intéresse les Algériens. D'autant plus que ce produit, c'est المنتوج الرئيسي اللي نخرجوه في بلادنا و90% انا قصرت مع ناس 90% خوتي من الجزائري ما على بالهمش نو صاف با هذا الشيء هذايا. تقولوا البترول تاعنا غالي ولا يقول لك وي سمعت بها مي بوركوا الناس ما على بالهمش. دونك الانسان اذا يقدر سي بو éclairer la lanterne d'autrui par ces temps difficiles تاع مرض و بانديمي وعلاش لا. داكور دونك ce n'est ni le moment سمعوني مليح de spéculer sur la politique الشرعية ماشي الشرعية ويتبدل النظام. الناس راهي تموت، les gens tombent comme des mouches. عندنا في بلادنا des villes entières الناس راهي تخلص راهم كونفيني راهم dans des conditions déjà ils étaient dans la précarité زاد لهم الكونفينمون والمرض. نزيد لكم انا دوك نطيح لكم المورال ندخلها لكم كورونا وندخلها لكم تبون وندخلها لكم تجيش وما تجيش وتبون ولا يمبي وسنقري j'en ai rien à foutre. كيما يقول لكم الانسان يسادابت au moment كيما يقول لكم اللي راهو عايش فيه le moment vécu. D'accord, le vécu actuel est très difficile. كانت عندنا مشكل بوليتيك زادت هاد لا بانديمي ما نزيدلكمش on essaie de diversifier. D'accord, de diversifier les sujets, de parler de divers sujets. Le sujet تاع المخازنية لازم de la riposte. Vous avez remarqué dans mes posts et dans mes vidéos دايما نعطيلكم ارقام précis ou des données précises. La preuve, si vous avez remarqué les 2 dernières vidéos هادوما المخازنية ما هضروش بزاف parce que effectivement حقيقة ils ont dû se dire tiens qu'est-ce qu'il raconte ويهضر مثلا teneur en soufre ويهضر على les nouvelles énergies. ils ont dû vous inquiétez pas كاين جوجل ils ont dû كيما يقولوا هما راحوا يبرققوا راحوا يعمروا القرع عندنا بالتبرقيق راحوا ils ont dû regarder effectivement لقاو واش كنت نهضر على le brut algérien la teneur en soufre ولا كيما يقول لكم لا teneur en nafta والنفطه واش يديروا بيه. قال لك عنده الحق واش حب يسبيكولي معايا ما يقدرش يسبيكولي معايا. tu ne peux pas spéculer avec moi في المحروقات وفي الانرجي. هذه نقطه النهايه ما كان لا دياسبورا لا اوزيد لا عمار بوزوار. ما عندك ما تسبيكولي هذه لازم تدخلوها مليح في بالكم. وعلى ما عندك ما تسبيكولي باسكو فورميت اجيال من الناس في الدومين هادو. وحياتي يعني ما كارير بروفيسيونيل ايتي ديدي ا سا خدمت في هذا الشيء هذا.
خدمتي وقريت وفورميت وكليت روحي كاع في هذا الدومين. دوك ما عندهمش ارم بور كونتري ولا contredire Bladi 2020, dire non Bladi, c'est qu'est-ce que tu nous sors sur ça. Donc c'est des données qualitatives, d'accord. Donc les Jazairiens ou surtout les abonnés, je suis content. Arfo sur la chaîne Bladi 2020, ouais, le brut est plus cher que les autres bruts. Ouais, de la prime de qualité. Sur la chaîne depuis un moment, j'ai essayé d'éclairer cette lanterne. باش غدوه هما يكونوا armés pour faire face à d'autres personnes et poser la question. واحد يقول له على بروت تاعكم ما يسوى والو ولا il va lui dire quelque chose من هذا القبيل. Un de mes abonnés aura les armes et les arguments pour pouvoir contrer et contredire les كما يقول لك les الناس اللي يجوا en face de lui. Au contraire في الدنيا هذه حاجه جديده تتعلمها في حياتك tous les jours, حاجه جديده. وسمحوا لي خاوتي كما قلت لكم ce n'est ni le moment pour les tergiversations politiques ni autre chose. خاوتي الناس تحكي الدبان الناس تحكي الدبان tous les pays à travers le monde هم يكذبوا على لي شيفر هم يكذبوا على لي شيفر. الناس فيفون ان درام وانا ندخل لهم شي نقريعه وتكبون كي تفرى هذا المرض هذايا وتفرى كما يقول لكم هذا المشكل العالمي هذا وهذا المشكل اللي خص سورتو بلادنا نعاودوا نوليو كما يقول لكم نوتر غار ابيتويل مع بلو فينجر ومع شنقريحه وتبون واش تحبوا. D'accord, on va aborder les sujets politiques et institutionnels qui concernent notre pays. Pour l'instant, regardez que nous répondons aux Mkhaziniya parce qu'ils profitent de la brèche. Donc il y a de moins en moins d'Algériens qui leur répondent. Ils profitent pour faire proliférer ou faire avancer des théories qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont fausses. Donc Hadaya Bladi 2020, il est là pour les contrer ou leur montrer Bladkoum fiha al-ajab. Bladkoum, ce n'est pas Disneyland. Le roi Terkoum n'est pas qui m'appelle comme le père de la nation ou le père qui m'appelle comme protecteur comme ils voulaient enseigner à l'école. Donc à la base de ce sujet, je ne devrais pas en parler. Puisque comme راكم طايحين علينا ب 9000 فيديو يا خويا انا جو ريبوست انا جزائري. D'accord, انا riposter les arguments. Dès avec un lien qui va bien, ou généralement si vous avez remarqué, vous ندير لهم les liens تاع بلادهم ou les liens تاع فرنسا اللي شاهدوا بها. D'accord, les liens تاع بلادهم و les liens تاع فرنسا. هكذاك باش يسكتوا باش كيما يقول لكم نبرد لهم انايا البراق هذا كيبرد. Vous avez remarqué l'énervement تاعهم ces derniers temps هذوما. C'est à votre avis c'est dû à quoi? C'est dû à le manque d'arguments. ما تلقاش باش تارغومونتي تولي بلا فيولونس وتولي تسب. D'accord. Donc لازم de temps en temps une petite pointe d'humour على المخزنية, une petite pointe de vérité على المخزنية, ou diversifier, parler un petit peu énergie, parler un petit peu حوايج واحد اخرين. هذا l'abonné طلب مني انا نهضر له énergie renouvelable ونهضر لك les choses qui font plaisir. D'accord, que les choses qui font plaisir entre guillemets, c'est-à-dire عنده الحق quelque part parce que effectivement il y a des problèmes institutionnels في بلادنا. بس c'est pas le moment حبيبنا. هذا هو النقطة اللي حبيت نوريها مع les abonnés. Ce n'est pas le moment de parler ni de politique ni de perspective. ما على بالناش يعني النهاية تاع هذا الفيلم تاع الكورونا كاش حيخلص. On sait pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait. D'accord, كاين اللي يهضر لكم يقول لكم راح المشكل هذا va durer encore un mois. كاين اللي يقول لك حتى الصيف كومبلي حتى سبتمبر, وكاين اللي يقول لك حتى لا fin de l'année. الله اعلم والله يستر. D'accord. Donc pour l'instant ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. On va pas demander كيما يقول لكم اسكو كيما يقول لكم الغوفرنمون هذا شرعي ولا ماشي غير شرعي يلاش لي غانو يبار ويخلي البلاد في حاله كيما هذه. نو يسون بلاص يسون بلاص. دونك اون في افيك كي تفنى ان شاء الله وتصفى نحاسبوهم ونوليو عقابهم. داكور خاوتي, والسلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله.